Praise be to the Lord. Hallelujah. God is good, and we continue with our supplements. It's time for our supplements. Ay hinabalik-balik na ako ni pag-ingon nga supplement para di ninyo malimtan na kamo mismo magbasa gyud sa pulong. That you yourself should read God's Word and study so that you grow up and you're able to feed yourself. Kamao ka na magpakaon sa mga galingon gikan sa pulong na sa Biblia. So magbasa gyud. Total naman ang Holy Spirit nga mao gyud ang magtudlo natong tanan, maghatag og lamdag. He will give us enlightenment, understanding. We will be able to receive nourishment from that word. So ako lang i-review ang unsaon nga makakuha kita o makadawat tag maximum nga benefit from the supplements that we receive. Aside from this one that I am making, there are other good stuff that you can also visit in YouTube. No? Pero pilion lang sa ninyo. Try to be discerning. Practice your discernment so that you will receive also from other men and women of God. Hallelujah. So, to get maximum benefit from the supplements that we are providing every Sunday, aside from actual hearing and listening, you can also, just in case you are busy on Sunday, you can tune in the following day or in the afternoon and subsequent days of the week so that you will get your share. But let's start by saying we must listen carefully, also with great interest. In Hebrews chapter 2, verse 1, we are familiar with this verse here. Hebrews 2, verse 1. We must pay careful attention. We must pay more careful attention. Therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Because it is easy for us to forget what we have listened to. If we don't pay more careful attention. Mo na nga, maminaw, gyud pare karon maminaw ka, palungan ang tanang mga disturbo sa imong palibot. Set ang imong mind and heart and ears, spiritual ears, na maminaw gyud sa pulong. Mao gyud na. Remember, faith comes by hearing, and by hearing the word of God. We have already mentioned earlier, every time God speaks to us from His word, there is a measure of faith with that word that He speaks to us. Pag makadungog ta, na ay pagtuo nga atong madawatan kay ang pulong sagol nga na tuo. So paminaw gyud pagayo. Amen. Then another, kinahanglan mag-take notes. Maglista ka. Ilista nimo para dili dayon nimo malintan. You can review. That's the third. Lista, i-review nimo, especially the verses, the scriptures that we cite, we mention, like Hebrews 2 verse 1 for today's lesson, and many others, within the succeeding days of the week. Hindi nimo reviewon, doawon nimo, bisitaan nimo mga verses, tanawon nimo. And then also, pag naana kay Bible application sa imong cellphone, maka-access na ka sa lain-laing versions in the Bible, that will help you get more understanding, clearer understanding.
Naidaghang versions ni English na po'y Bisaya, gusto ko Bisaya ni Tagalog, no? Wala, makakuang kayo, makadugang sa pasabot kanimo when you take notes in order to review. In order to review, simply while you are reviewing, you think more on these verses of scriptures and invite the Lord to speak to you, to help you understand, to help you realize. Hallelujah. Amen? Maximum na siya, ha? Maximum na siya nga usefulness, no? Basahon nimo, reviewhon nimo, visit nimo mga verses, i-rehearse nimo ang story, narrative, you reflect, and of course, ask questions as if you are probing, investigating, wanting to find out what is in the text, what is in the story, what lessons, what values, what principles can I get, can I learn from these stories. So that as you do that, you are ministering. Ikaw mismo ba? Ikaw mismo personally, no? Instead of just listening to me and to other preachers every week, ikaw mismo, nag-practice ka, nagatuon ka nga ikaw mismo, magpakaon, no? Sa imuhang spiritual life from God's Word. Moabot di ang panahon nga dili na ta makadungog kayo pulong sa Ginoo gikan sa mga wali. Ikaw na lang usa, mainang anad na dakadaan, na anad na ka magkuan, maminaw sa pulong, magbasa sa pulong by yourself. And then another thing, practice, i-apply nimo. Apply God's Word. Start practicing God's Word. Start applying, doing the Word of God. Remember, Christianity is not Christianity without obedience. Ang problema gyud sa daghang mga Kristiyano, ang pagsugot sa pulong, ang pagtuman, ang pag-aksyon. We see this in the story of Abraham. That's why he was called the father of us all, the father of faith of us all, because when God spoke to him, sugot na yun siya ba? And throughout his life, it was a life of obedience. It was a life of responding to the God that spoke to him every time. Aksyonan niya ang pulong sa Ginoo. Faith without obedience or without corresponding action is not faith at all. No, it is dead faith. It is useless kind of faith. Manadaga mga Kristiyano, they content themselves by listening to sermons every week, every Sunday especially. Nakai-highlight mo yun ang sermon kada Domingo, no? The most important portion of the Sunday service is the preaching of God's words. But then, most people who are there in the audience do not receive the full benefit of God's Word because for the simple reason na all they do is listen and then wala sila nag-practice. Mahina ang obedience, mahina ang application, mahina ang practice. Maglingi-lingi pa sila because they're thinking the word that we're listening to is not for them. It's for their seatmate. It's for their friend who is absent at the time. Maingon pa sila ni abaton tawhanang maigo ngid siya ba? Para mangin sa iya ba? Dapat diliin na. Ikaw na mismo. But again, ang idea gyud nato, ikaw gyud magbasa sa pulong sa Ginoo. Ang tuon ka pagsabot, tabangan ka ni Holy Spirit. If you ask Him, you rely on Him. And lo and behold, you will be on your way to really becoming mature. No? Mature. Can you say that word? Mature. No? In a short period of time. Kay practice man ka sa pulong sa Ginoo. In Philippians 4 verse 9, we have this verse. We're familiar also with this one. I believe you memorized this already. Even if you forget the chapter and the verse, but you have remembered already that there is this particular verse that urges you to practice. That's what. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Buhata kinin ninyo. Yang last portion, the God of peace will be with you. Meaning to say, ang Diyos sa kalinaw, di magubanin mo kung wala ka practice sa pulong sa Diyos. Wala ka buhat ba? Kung saan mong puy-kuyugan niya ni mong magkagibuhat, higda ka mga natulog. Naging inactive ka, you become passive.
No, there is no sense that God will still be with you or accompany you when you are not moving, where you are not taking any steps at all. Mo na nga, mag-practice yun sa pulong sa Ginoo. Na paghisgot sa pulong sa Ginoo, magampo, sige tagampo. Paghatag, sige taghatag. Paghisgot sa pulong sa Ginoo, maghinulsol, sige ta. Hinulsol. Sundo na to na paghinulsol. Mga ayon pasaylo, magpaubos. Kagyon sa pulong sa Ginoo nga isugilon nato ang maayong balita ngadto sa uban. Praktiso nato na manugilon ta ngadto sa laing mga tao, dili nato ikaulaw ang pulong sa Ginoo. Another nga kinahanglan buhaton to get maximum result, no? Monitor your progress, no? Ikaw mismo, because you are on your way to becoming mature. In Ephesians chapter 4 verse 13, mao niya nga kasulat. Ephesians 4 verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Can you say that word? Become mature. Mahimo kitang hamtong, attaining, makabuot nato to the whole measure, no? Ang kinatibuk-an nga sukdanan sa kahingpitan ni Kristo. Fullness of Christ, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. We can use the word lightness instead of fullness. Kulbaan mo kahit ng fullness. No, lightness is muragaan na siya, but the idea is quite the same. No? Fullness of Christ or likeness of Christ. Ang standard sa atong pagmature si Hesus Kristo, kanang maparihas na taniya ba? Susama na kita kaniya. So, sa paagi, kinabuhi na tang haom-haom kang Hesus Kristo sa pagkabalan, pagkamatarong, pagkabuotan, mga ganyan, pagkamahinampuon, pagkamanggiatagon, unsa pa nga pagka. And then, parisa na sa pagkakugihan sa pagbuhat sa bulaton, manugilon sa pulong, mangampo sa masakiton, magministeryo, mutabang sa nanginanglanan, etc. Kay mauna si Hesus Kristo. Now, when that's happening in your life, the fullness of Christ is beginning to consume you. You are becoming more and more like Jesus Christ. Mao na ang goal sa maturity nimo. Pero unsaon nimo pagka kuan og dili nimo i-monitor imong kaugalingon. Kanang dagapaniin ka ba asa ka na dapit, no? Kanang magbiyahe lagi kang gadere nya madto kag Jinsan. Naman ay mga lungsod na sa bahibaw ka nga dool na lang kagay ginatimalaan naman nimo na mga nakalabay na ta sa Santa Cruz, ay nakalabay na ta Digos, ay nakalabay na ta og Hagunay, nakalabay na ta cruising sa Sulop, dool na lang katunga na gani monitor nimo ang imong biyahe para kay baw ka nga naga-advance ikaw, no? Sa imong paglambo o kay imong sama kang Hesus Kristo mao nang paghamtong. Mahimo na unya pohon nga puslanon ang imong Kristiyanong kinabuhi. Dili ka udjins lang, galamiton ka diya sa gingharian. Contributor ka sa mga butang nga maayong makapahimaya sa Dios. Gumikan kay sayo sa imong Christian life, naghamtong naman ka. Dalaygo na nga lang sa Ginoo. Because you took it personally on yourself to really feed on the Word of God by yourself. Relying only on the Holy Spirit. Salamat sa Ginoo, di ba? Nindot? Nindot, no? And then another, namang katabang pod, pray. Magampo ngadto kang Holy Spirit, no? Nga tabangan yun kaniya. As you read God's Word and as you express your desire nga may mong hamtong, may mong useful, istorya ko nimo si Holy Spirit. Now, we all know that prayer means conversing with the Lord. Conversing with God. So while reading, while learning, while listening, we are at the same time talking to the Holy Spirit, expressing our heartfelt desire to mature the soonest possible time, to grow, to become responsible as a disciple of Jesus, and to start being involved in His kingdom work. Dili lang ta audience, dili lang ta observer, naalam ta sa stage na lingkod, nagatanaw sa uban nga mo'y nagabuhat, dili, participant kita. Naga-appeal jud ta sa tanang mga pagpamuhat nga makapahimaya sa Ginoo. Now, batasano na to ni nga istoryahon gud sa pirmi ba kay siya man lagi ang ipadala para motabang yun kanato, no? There can be no maturity in Christ without
the precious, gracious work of the Holy Spirit. Siya man itong ipadala aron mo tabang kanato. All we have to do is avail to the maximum ang tabang nga mahimo niyang buhaton para kanato alang sa paghimaya sa atong Dios nga mahang. Lalaygo na ngalan niya. Amen? Daghan naman tagihimong mga leksyon may tungod sa Holy Spirit, no? Pero occasionally gina-insert yun nato siya o ang iyang special role para sa ato ang mga nabuhi. Kaya ang kahit lagi mga Kristiyano, wala gyud kay sila naghangtong, hangtod karon daily pa, pakanon pa, atimanon pa, dali kay mangluod, dali mo tipas, ana ini. Ang simple rin nga reason na wala lagi kayo gyud nag-feeding on the Word of God through the Holy Spirit. Mas nagsalig sila sa sistema nga nag-aaral sa sulod sa kadaghanang simbahan, no? Nga naagid tong pagwali ba. Dito sila gasalig. I'm not saying nga dili na magwali gug gyapon ka, pero dapat kana siya para na sa mga bag-ong magtutuo. Bag-ong magtutuo, they have to be fed. Because that's what it is even in the natural, no? Newly born child, ginaatiman guna sa mama, sa papa, magigsoon. Everyone is helping para mapakaon na bata. Regular time, dili mapasmo. No? But we all know that when the little baby starts growing, maturing, little by little, no, the baby learns to feed himself. No? Siya na, muinom na siya sa biberon, siya na, gatas. Kadugayan gani, siya na mo timpla. Siya na mo timpla, siya mo inom. Siya pa'y manghuga sa iyang mga baso migamit. That's part of maturing. Eventually, siya na mo palit siyang gatas. Di na mama. Hana siyang progressive maturing. Now, kung isa ka Kristiyano nga dugay na kaayo, ingno nato, nag-alagad kunuhay, nagsimba, pero nagsalig ka sa imong kadasig sa wali sa Domingo, mahina, dili na siya dapat mao. Dapat dasig ka, isagway nagwali nimo, kay kamao naman ka mo basa sa pulong. Magtuon, magkuha og mga labas o mga sustansyadong pulong sa Ginoo. Mga leksyon, mga values, principles, and everything. Hallelujah. So rely on the Holy Spirit. And then last two items here, which I put on my list. Trust the Lord who promised to build your life and your ministry. While this is ongoing, no? Saligi ang Ginoo nga siya nagsaad nga siyang mutukon mulig-on sa imong ginabuhi. Jesus said in Matthew 16 verse 18, on this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail. That's the promise of Jesus. He is the one who will build His church. Amen. So trust Him, no? Kaya nga na pagbasa nimo sa pulong, makasalig ka nga His Holy Spirit as you talk to Him becomes active in a special work of enlightening you, of leading you to truth, guiding you, teaching you all the lessons that you need to learn. Even He will show you things to come. Hallelujah. Amen. Kay advance info sa mga events and incidents in life because the Holy Spirit, He will do it for you and to you. And that is for as long as you are asking Him to do such in your own life. Hallelujah. Amen. So saligi siya right now as I am taking this time to share with you these lessons, the Holy Spirit is working sa inyong ginabuhi. Si Lord, nagatukod, nagapalington, nagapahimo kanimong kusgan. Ginapanday niya ang imong ginabuhi. Hallelujah. Ginapakusgan yung kaniyang isum. Kaya aron mapuslan ikaw. Kanang ikaw na lang usa sa school, sa imong trabuhan, ikaw na lang usa, everybody is busy doing their own thing. Ikaw na lang usa, kamo na lang magsambot yun ni Lord. And you will find nga di ka madali o kadaos problema, malipayon ng yoga pirmi, able to accomplish what the Lord has put in your heart to do for the glory of His name. Di ba nindot? Di ba nindot kung ang mga nag-una nga mga Kristiyano diya sa usa ka congregation nang hamtong na sila tanan, nya sige na sila panglakaw pagbuhat sa bulaton sa Ginoo. On the other hand, na mga bag-o nga nagasulod sa congregation, sa fellowship, but these are new believers.
the result of the ministry of the elders, the older believers, as they start fulfilling the assignment, start partnering with the Holy Spirit, as they start acting on their faith and on what they have heard from the Lord, na result sa ilang pagka-active, na mga bunga. O sila na putong atimanon, tudluan, alalayan, pakanon, hallelujah, no? Mga ana siya, in short, nagasulod, niya na po yung nagagawas ng mga tao. People just keep on joining, entering into the congregation to become part, finding their true spiritual family, and then start journey of maturity, becoming more like Jesus, and then launch out in order to fulfill the assignment. Pag kanindot kay tanawon ba, sulod gawas ang mga katanawan sa Ginoo. Ang last nga gusto nako i-appeal din is rejoice in the Lord as an expression of your faith in following Him. Now, samtang nagapaminaw ka sa atong gitawag og supplement, pagkalipay diya sa Ginoo. Samtang nagasalig ka, pag malipayon ba, get excited, no? Walay makaderail sa programa sa Diyos. Even the gates of hell will not prevail. Sarigi na siya, magmalipayon na yan kaguol. Dili ka magsigig kaguol, don't condemn yourself, don't put down yourself. Just be excited, expressing your gratitude, your thanksgiving, even your faith and your hope in the God who has called you and has spoken to you first time in the past. Now you have arrived at this stage of your life, no? Na anak ka sa putang nato 15 years old, diha kay Lord, and bayong-bayong na ka, and you're ready to fight the giants that will stand in your way, attempting to hurt you or to hinder you. You will find your strength in the Lord and also wisdom that comes from Him, and you can stand against those giants. Hallelujah. You can wrestle with them and throw them out. You can defeat them, not by might or by power, but by the Spirit of the living God. Hallelujah. And lo and behold, you will discover na ay kay special nga gasa, na kay special nga kusom. Mahimo kang mabungahon, pagmaswad ako ang imong kalipay. Diha sa Ginoo. Mahimo kang galamiton pag sugod, pag abri, pagbukas og mga bag-ong tigom, mga bag-ong nga gathering sa balay, sa eskwelahan, sa trabahuan. Praise God. Sa asan niya kamo adto, magmabungahon ikaw kay nagahamtong man ka. Gumikan kay abtik man kay kang nagapaminaw sa mga pulong sa Dios nga ginadala diha kanimo. Wala man nimo ginausikan, ginapabalandungan nimo, ginatipigan nimo nga daw sama sa bililhon nga bahandi. Praise God. Ang kalipay nimo makita diya sa tanan. Gibalik-balik na ni Apostol Paul, no, kanang nag-ingon siya, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. 1 Thessalonians 5, verse 16. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Napaisa na, rejoice evermore. Then of course, pray without ceasing. And then sa 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So makita nimo ang totality sa expression sa atong kinabuhi samtang nagasunod kita sa Ginoo, no? Malipayon, no? And as we express our joy in following Jesus, makareceive kag maximum nga benefit. Aminin niyo, no, kung magbagulbol mo ka, dili kay nimo makita ang pagkamay sa Ginoo, makita nimo ang mga negative. Bagulbol ka, reklamador ka, no? Di nimo ma-appreciate ang ginagmay nga maginahimo sa Ginoo. Kadugayan mo kaging ka, mauga ang imong sulod. Wala na imo gawas nga mga butang nga maayo kay nauga naman ka, dried up, calloused. But when you are overflowing with joy through the gracious work of the Holy Spirit, no? Tingala ka nga, gaan ang imong kinabuhi, gaan ang imuhang hunahuna, no? Ang mga problema nimo wa man tan masulbad. Dili man gyud na masulbad ang tanang problema.
Kay pagkasulbad sa usa na may laing mo puling usa usay duha pagani. So permanente yun ka nga naay problema. Kaya lamang taliwala sa dagang problema, malipayon gyapon ka. Positibo ang imong nauna. Kay napundar man ka diha kang Kristo. Nakadungog man ka sa iyang pulong pirme. Ikaw nagabasa ka daghang kag makuha sa pulong sa Ginoo. And your hope in the Lord, walay sama. No? Gibasa nato to Romans 15 verse 13, no? Usa ni sa mga verses pod nga pamilyar na kaayo ta. 14 Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace. Ang Diyos sa paglaom magapuno kanimo sa tanang kalipay o kalinaw as you trust in Him. Maingon nga ikaw nagsalig di kaniya so that you may overflow. Aron nga ikaw mo awas sa paglaom, pinaagi sa gahom sa balaan nga espiritu. Mo na, mapuno ikaw, inya mo awas ikaw. Ministry is easy, dili siya pinugos. Spontaneous ra siya. Na all you have to do is receive from the Lord, and out of what you receive, let it overflow in your life and through your life. And people around, they will receive benefit. They will become partakers of this goodness. This spring of living water, this inexhaustible joy and peace in serving. No? Ang problema na same, wala mausap. In fact, nagka-worst bang problema. Pero amazing kaayo kay nagkadako po ng imong kalipay o paglaom. Walay suicidal nga tendencies diha nimo. Diba? Kapait na naman Kristiyano nga kunuhay nagasunod kay Lord pero negative pirmi ang nahuna, negative pirmi ang ginapamulong, maghunahuna pa nga di maayo to hurt themselves, mag-ingon pag may pay mamatay. May pay dili yun na maayong mamatay ka, oy. Mamatay ka nga wala ka na pundar as Ginoo, wala ka naghantong, hamtong ka, ano nga kinabuhi? Why would you wish that to happen in your own life? Do not wish. Things like that, dili ayaw na kay sakyan o niya nas kaaway ba, himuon niyang puhunan na to ruin your life, to destroy your life. Ayaw na. Self-inflicted niya mga curses sa imong inabuhi, isalikway na. Pagsalig sa Ginoo kay siya, buutan nga nagapangga kanimo, may maayo siya nga plano sa imong inabuhi, ginatabangan ganiyap na siyang espiritu, may mo kang kusgan. Now, these are some of the things I brought to you today nga mga makatabang, so you will receive maximum benefit no gikan sa pagpaminaw sa mga ganahimo nato nga broadcast every Sunday, which we call mga supplements. So you receive your supplement, you will be on your way to healthy spiritual life, strong, courageous, and able to perform and contribute to the advance of the kingdom. Hallelujah. Salamat Lord sa imong pulong, imong yung tabangan o ginatabangan ang kada usa ka namo samtang magsalig kami kanimo nga maupoy namuhat sa samong kinabuhi. Dili man namo makita ikaw, di po namo mahikap, but we know you are present and you are working and you are building our lives, the Lord, for the glory of your name. In due time, we take baby steps of obedience to your word, O Lord, then we will start seeing the miraculous result nga ginahimuon nimo for the glory of your name. Hallelujah. People, more and more of them will know, buutan ka, maayo ka, dalaygon ka, himayaw na yung mga, and they will start following you, dear Lord. So salamat kayo. Thank you, dear Lord. In Jesus' name. Amen.